Tenemos escritorio, tenemos trabajo, estamos pelones. El próximo video lo grabé hace como 2 meses, pero voy a ser más constante, lo prometo. Disfrútenlo. Nothing in my life has ever come easy. Nothing. Everything I ever got, and I haven't had to work for it. Muy buenos días. Pues venimos aquí caminando. Hoy toca entrenamiento de pierna. Es viernes. Normalmente hago pierna los jueves, pero hoy toca entrenar en otro gimnasio con un amigo que también es un cliente. Entonces toca checar su técnica, ver que realmente se esfuerce, cómo se va viendo. Entonces el entrenamiento es específicamente para eso, para checarlo a él y pues también exigirnos a nosotros. Siempre es bueno entrenar con alguien. Entonces ahorita van a dar las 9 de la mañana, vamos en camino al gimnasio, es 1,5 kilómetros caminando, nos activamos, ya nos tomamos un café, ya desayunamos, nuestra comida preentreno que fue hoy un biscuit con mermelada. Entonces los veré ya estando allá. Tiene, por si no mal recuerdo, 16 años, va bastante bien, tiene un muy buen futuro, le está echando ganas. Entonces ahorita los veo. Ahí está el muchachote, nos anda esperando. Son 9:02 y él llegó hace 10 minutos, pero pues ni modo, le tocó aguantar. Pues ya estamos aquí entrenando con mi amigo, me enfoca. 15 años, tiene 15 años. Salúdalos, Aser. Hola. Entonces, las 20 personas que van a ver esto, véanlo. Va a estar grandísimo, va a entrar a la preparatoria. What appealed to me about bodybuilding, I love being on a team. If you had one guy that wasn't giving 100% or wasn't paying attention, you lost the game. And bodybuilding, it's on you. That really appealed to me because I saw very few people that wanted to win as bad as I did. Plus, I think a lot of it's because they didn't come from my background. To me, failure wasn't an option. I had to succeed in life because I didn't have no safety net. I didn't have nobody to help me out. I had to succeed, and I wasn't going to fail. Failure was not an option. What I was really good at was when I walked through that gym door, I could flip a switch. Because when I went to the gym, I had a mission. By the time I was 18 years old. And so when I went and stepped inside the gym, I flipped that switch, and it was a war. That's how I approach it, It's me versus the weights. 100 pounds is always 100 pounds. No matter what kind of day you're having, 100 pounds is always going to shoot you straight. It's always the same, no matter where in the world you're at. I put myself in that state where no one's going to beat me. Say it's going to be you. You're in the gym. Ok, se viene el segundo ejercicio. Son desplantes. Solo son 2 series, pero son pesadas, entonces. Jay trained heavy, he trained intense. Ronnie did it, Dorian did it, Leganey did it. And it burns harder than me. The more it burns, the madder I would get. And I would just keep going. To me, it was like a war against the weights. Is this weight gonna beat me or am I gonna beat the weights? But then you look at somebody like Branch Warren, who's just fucking hard work, man. The guy's in there and he trains like he just wants to murder it. He's a savage. He doesn't hold back, and the guy is just a beast. And that's what he makes up for that. Like, oh, I don't have a small waist, and I don't just get shredded by playing PlayStation, like some of these other guys do. And that's the thing. And there's Branch. The 16-year-old kid, Branch had calves that would be the envy of any pro bodybuilder. You're dead tired, you're sore, you don't want to go to the gym, but you want to win, right? So if you don't go, someone else is going to go. You give 100%. It's just self-discipline. You make yourself do it. It's hard when you mentally have to be fully prepared for a warm-up. It's immensely heavy. You have to stay so tight. And even just after these warm-ups, I get off it and I'm like, I feel that whole pressure through my body. I don't know how Ronnie did it.
I really don't. I don't know how he was as strong as he was and the volume he did. I can see the getting as strong as he was, 100%. But carrying the amount of weight and the volume he did on top of it. So a lot of people will just see the muscle and just think, yeah, wow, that was incredible. And obviously it was unbelievable. But what went into that is so much even more fucking mind-blowing to me. That's why we want to see that again. We want to see that again because being able to produce that much stimulus, that much volume, all of it. I've been wanting to box this off for ages. And it's funny because this is the reason why I'm so fatigued, because I'm really fucking fatigued, then I'll come in and I'll do this fucking anyway. And that's the difference of whether you want something or not. If you want it, you won't entertain these excuses. You just won't. Because when it comes to crunch time, do you know where my fatigue is right now? Zero, non-existent. I don't give a fuck. What I give a fuck about is whether I get this or not. Just like the deadlift. Don't give me any chances to do this. That was heavy. Everybody want to be a bodybuilder, but don't nobody want to lift no heavy ass weight. I believe training to be the be-all and end-all of bodybuilding. And after training for such a long period of time, I have settled on the notion that there is huge inter-individuality to our training needs. So at one point, my needs will be different to my needs at another time. So although I will say at this point in my life I'm training this way and that's the best for me now, that is not necessarily the best for me at a previous point or the future. And equally, my needs are different to your needs. And that's the most important part to understand when it comes to training into individuality. That our needs are so different. So when someone asks the question, what is the best training? There is absolutely no best. There is no best for you, there is no best for me, and our needs change on a timeline. I want to make sure that you guys are fully armed with all of the information possible to make the best decisions possible for training. Pues bueno, fue un entreno bastante exitoso. Hicimos una rutina que claramente yo le puse a él, porque lo estoy llevando. En 2 días le toca actualización de su peso, de sus medidas, de sus fotografías, eso es cada 4 semanas. Entonces vamos a ver cómo va progresando. Tiene 15 años. Va bastante bien, se cuida mucho, entrena con muy buena técnica, ya lo verán en los ejercicios. Y bueno, hoy lo que hicimos fue corregir pequeños detalles de técnica y aparte medir lo que es la intensidad, ¿no? Entonces, valió muchísimo la pena. Cuando veas esto, Sajed, muy buen entrenamiento, sigue echándole ganas. Y pues es algo que quiero hacer con mis clientes. Lo que busco es que sean clientes presenciales y si no se puede tener clientes presenciales en línea, y aún así darles una atención bastante exclusiva. Entonces, esta semana fue de entrenar con clientes. El día miércoles de esta semana entrenamos con otros 2 y el martes igual. Entonces, esta semana visitamos 3 gimnasios. Mañana vamos a ir al SmartFit, entonces tal vez son 4 en una semana. Pero es parte del trabajo, es algo que me encanta muchísimo. Es parte de que, pues, puedas motivar, puedas ayudar. Entonces, pues toca seguirle. Ahorita las piernas las tengo cansadísimas, en verdad me duele muchísimo y no contemplamos que es 1,5 kilómetros tanto de ida como de regreso. Ahorita me tengo que apurar porque tengo otra cita con otro cliente, pero para actualizar sus medidas. Hay algunos clientes que no les gusta salir en cámara,
que no los grabo, que no comparto sus avances por cuestiones de privacidad, pero pues seguimos trabajando, seguimos echándole ganas. Acuérdense que sí, yo hago mi trabajo, pero si están conmigo también es su compromiso el hacerlo, ¿ok? Yo les mando las cosas, me comprometo a estar al pendiente, pero si ustedes no lo cumplen, o con cualquier preparador les puede mandar las cosas, ustedes pueden cambiar los ejercicios, pueden cambiar su alimentación y echarle la culpa al entrenador, pero realmente tanto es la culpa de los dos, porque debe de haber una comunicación, y parte de una comunicación siento yo que se establece una amistad. Entonces es algo que como entrenador tienes que tener en claro, una amistad en donde se mantenga el respeto, donde se mantenga todo. Y bueno, eso es todo por ahorita. No sé si vaya a grabar algo ahorita que esté con mi cliente, pero hoy es un día bastante ocupado, bastante productivo, es un muy buen viernes. Mañana tal vez tenemos otra asesoría, si no hasta el domingo creo que tenemos 3-4 asesorías, donde igual son actualizaciones, no son entrenamientos. Normalmente los entrenamientos los busco hacer entre semana, pero bueno, es todo por ahorita. Acuérdense de comer bien, tomar muchísima agua, entrenar pesado, realmente esforzarse. No importa si son naturales, si ocupan farmacología, lo importante es el esfuerzo y saber distribuirlo durante su entrenamiento, ¿ok? Entonces, estamos al pendiente.